A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun idza alimta anna ahlal fatrati najuna 'alar rajihi alimta anna abawaihi sallallahu alaihi wasallama najiyani. Bermula ini itu satu tambih. Apabila telah engkau ketahui akan bahwa sungguh ahlul fatrah itu yang selamat mereka itu di atas pendapat yang rajih, niscaya engkau ketahui akan bahwa sungguh dua ibu bapanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang selamat kedua-duanya. Kejut likaunihima min ahlil fatrati, karena keadaan keduanya dua orang tua Nabi itu termasuk daripada ahlil fatrah. Balhuma min ahlil Islam, bahkan bermula keduanya dua orang tua Nabi itu tergolong daripada penganut agama Islam. Faqad liihyaihima lahu, karena menghidupkan keduanya dua orang tua Nabi baginya Nabi. Fa'amana bihi ba'dal bi'tsati, maka beriman keduanya dua orang tua Nabi dengannya Nabi pajan masa kehidupan. Ta'ala ba'da ba'ihya, sesudah pelantikan Nabi, sesudah bi'tsah nya menan. Di dalam tanbihnya di musannaf guna nyatakan masalah dua orang cik Nabi termasuk atau surga, termasuk dalam golongan urang yang selamat daripada siksa neraka. Berarti nyo jud kejawaban terhadap urang-urang yang menuduh urang cik Nabi atau neraka, di mana urangnya getuduh urang cik Nabi atau neraka hanya lantaran nasabuh hadis dalam Sahih Muslim di sinan truk sidra uragam bak Nabi giak temanyang le uragamnya tentang urang cik ni. Kun uragamnya aida abi ya Rasulullah, di mana ayahku wahai Rasulullah? Ngejawab le Nabi finnar, ayah kata na dalam neraka. Faqafa, maka bedah uragamnya gepelikut Rasulullah geyawo, gekawut kembali le Rasulullah. Watai ka menghadap uragamnya dengan Rasulullah, nekun le Rasulullah, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu dalam neraka. Yan ke Nabi. Jadi di urang yang menuduh bahawa urang cik Nabi dalam neraka, yang kegetuduh ngan hadisnya. Ya ban, getuduh ngan hadisnya. Ya nyan kepegangan urangnya dinyatakan tu bahawa urang cik Nabi atau neraka. Ana lung pegato tuduh. Tapi yang jelas nyan get masyhur, masyhur tatat tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi zaman fatrah yaitu sabah zaman yang kosong daripada kerasulan, hana rasul bak zamannya, atau urang yang udepkan bak zaman rasul, atau memang hana geutus rasul ke urangnya.
nyan urang nyan genamai dengan ahlul fatrah. Di mana istilah ahlul fatrahnya na cekot li Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kun Allah ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasulun, sungguh telah datang akan kamu oleh seorang rasul, ala fatratin, di atas fatrah, di atas kekosongan, minar rusuli, daripada rasul-rasul. Ya benar. Nyan sehingga dengan fatrah yang na dalam ayat tersebut ke istilah tu ke urang-urang yang geudepkan bak masa rasul dengan ahlul fatrah. Dalam ayat yang lain nekun li Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibin, dan tidak adalah kami itu yang mengazab, itu yang menyiksa, hatta nab'atha rasula, sehingga bahwa kami utuskan akan rasul. Sama-sama tadi pulih kitanya bahwa urang cik Nabi nudeb bak zaman fatrah. Oleh karenanya urang cik Nabi selamat daripada azab neraka. Seluruh ahli fatrah selamat ke pasal syurga. Cuman lagi yang kali tabut malamnya, syurga ke ahlul fatrah sedia oleh Allah Ta'ala, syurga ikhtisas, syurga khusus, kan syurga balasan amal. Jannatul ikhtisas kan jannatul amal. Jannatul ikhtisasnya sedia oleh Allah Ta'ala ke ahlul fatrah. Bahkan kepegah di sini urang cik Nabi Mandua kan mengahlul fatrah pi, melainkan ahlul Islam. Getemai anun agama Islam, getemai peluk agama Islam. Lantaran Nabi ne berdoa ba Allah, nelakai ba Allah agar Allah ne pudep urang cik Nabi Bandua. Ne terima doa Nabi li Allah Ta'ala ne pudep. Ya, maka awate kau dep numiman ayah mak Nabi numiman. Sehingga kemudian daripadanya wafat kembali. Islamlah kedua orang syik Nabi. Hadis menyangkut bahawa nana pudep kembali kedua orang syik Nabi oleh Allah Ta'ala. Wa hadzal haditsu huwa ma ruwiya an Urwata, dan bermula ini hadis dianya itu barang yang diriwayatkan akan dianya barang daripada Urwah, an Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang berdoa, ia memohon ia akan Tuhannya. Akan pun mohon li Rasulullah ayyuhya lahu abawaihi, akan bahawa menghidupkan ianya Allah baginya Nabi akan dua ibu bapanya Nabi. Ne melake ba Allah li Nabi agar Allah ne pudep kembali kedua orang syik Nabi. Fa ahyahuma lahu, maka menghidupkan ianya Allah akan keduanya, dua orang tua Nabi baginya Nabi. Fa'amana bihi, maka beriman kedua orang tuanya Nabi dengannya Nabi. Dia pudeh oleh Allah, nemiman tu ayah Nabi dan mak Nabi. Summa amatahuma, kemudian mewafatkan ianya Allah akan keduanya, dua orang tua Nabi. Udep tak sekedar untuk iman, olehnya wafat kembali. Yan hadisnya neriwayat daripada Urwah daripada Aisyah. Qala Suhaili, berkatalah As-Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai'in, dan bermula Allah
itu yang maha kuasa atas segala sesuatu. Mana urusan? Ana berat ba Allah. Tak kuasa Allah ne pudep kedua orang cik Nabi. Lahu ayyakussa nabiyuhu bima sya'a min fadlih. Harus baginya Allah oleh bahwa mengistimewakan ianya Allah akan nabinya dengan barang yang berkehendak ianya Allah daripada anugerahnya, daripada karunia-Nya. Jud bagi Allah mengistimewakan nabi ne, habib ne, kekasih ne, ya, dengan karunia Allah yang ne kehendak le Allah. Pu yang gelak ne. Wa yun'imu alaihi bima syaa min karamati. Dan boleh baginya Allah bahwa wa yun'ima, memberi nikmat ianya Allah atasnya nabi dengan barang yang berkehendak ianya Allah daripada karamahnya Allah, daripada kemuliaannya Allah. Kena beri nikmat ke nabi katanya, dengan berbagai macam nikmat boleh bagi Allah, boleh bagi Allah dalam pi kegedatin. Wala'alla hadzal haditha sahha 'inda ba'di ahli al-haqiqah. Dan semoga ini hadis itu yang sahih, ianya hadis di sisi sebahagian ahlul haqiqah, khusus ahlul haqiqah yang menyatakan bahawa hadisnya hadis sahih. Ikatanya yang mulai udung laula nyan hantar anggap hadisnya. Sebab hana mu tulis lang sahih Bukhari ya, hana mu tulis lang sahih Muslim. Hana tanggap sahih laju. Tapi di urang yang gad ate, gleh ate, ya, sahih hadis tersebut. Hadis ne pudep urang cik Nabi li Allah Taala, tok sekedar untuk beriman dengan Nabi sahih. Ya. Qala ba'dhum wa qad su'ila al-qadhi Abu Bakr Ibnu Arabi, ahadul a'immatil malikiyati, an rajulin qala. Berkata sebahagian mereka itu ahlul haqiqah, dan sungguh ditanyai akan Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi. Dianya Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi itu salah seorang daripada imam-imam dalam mazhab Maliki, tentang seorang laki-laki yang berkata ianya laki-laki. Pui kata laki-lakinya, anna aban nabi finnar, sesungguh ayah Nabi itu dalam neraka. Jadi Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi telah hijrah ulama dalam mazhab Hanafi. Getumanyang tentang hijrah agam yang kun bahawa ayah Nabi dalam neraka. Kiban jawaban Qadhi tersebut. Fa ajaba bi annahu mal'un. Maka menjawab ianya Qadhi dengan sesungguhnya laki-laki itu yang dilaknatkan. Kata balik pangkat iblis. Yang na laknatullah atau iblis. Al-iblis ana al itu bab iblis juga dah. Iblis alaihi laknah. Ya, uragam yang kun urang cik Nabi lang neraka, ne jawab le Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi, mal'un. Gelaknat le Allah. Gelaknat le Allah. Ni agam-agam yang kun urang cik Nabi nyokalung pegah. Qadhi Abu Bakar Ibnu Arabi pegah bi annahu mal'unan, dia itu dilaknat. Kejut ne jawab le Qadhi Abu Bakar ke uragam yang kedurung cik Nabi dalam neraka, gelaknat le Allah. Di anna Allah Ta'ala qal, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti akan Allah, menyakiti akan Rasulnya Allah, itu niscaya melaknat akan mereka itu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kun Allah. So yang sakiti Allah, so yang sakiti Rasul Allah, gelaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat.
nyan alatan qadi Abu Bakar gelaknat uragam yang ken urang cik Nabi lam neraka. Ya, menang. Dan menyediakan ianya Allah bagi mereka itu yang menyakiti Allah. Bagi mereka itu yang menyakiti Rasul akan azab yang pedih, akan azab yang hina. Wala azya a'damu min ayyuqal anna abahu finnar. Dan tiada jenis menyakiti itu yang lebih besar daripada bahwa diucapkan bahwa ayahnya Nabi dalam neraka. Hana menyakiti Nabi yang lebih guhan, lebih raya, lebih berat, ni bak taya pegah urang cik ni dalam neraka. Tak sakit Nabi. Tinggal lon ubu-ubu roje yang kunawar. Tahu ubu-ubu lon roje. Ya, ipedu on kaya pedu. Ikun nyau le ya ka. Ha? I gila, ha? Padahal on kaya gila. Tak mula. Gara-gara ya gila on kaya yang kaya pegah, pegah nyau le ya. Sakit, punya kenang urang si. Sakit dah. Maka hana yang lebih sakit ke Nabi ni bak tak pegah ayah Nabi dalam neraka. Kun Allah urang yang pesakit Nabi gelaknat dalam dunia dan di akhirat wa'ada lahum dan kena kebah oleh Allah Taala azab yang hina ke urangnya. Ya, man. Jadi berbengah tu cik. Berbengah tu cik kita tanya ke orang yang pegah orang Cina alaihi la'nah. Alaihi la'nah. Kaifala. Bagaimana bukan? Kibankan. Ya, kibankan. Waqad rawa Ibnu Munduh wa ghairuhu. Padahal sungguh telah meriwayat oleh Ibnu Munduh dan selainnya. An Abi Hurairah daripada Abu Hurairah. Qal berkata ianya Abu Hurairah, Ja'at Sabi'ah bintu Abi Lahab. Datanglah Sabi'ah putri daripada Abu Lahab. Gejak ani inang Abu Lahab. Yang nan ge Sabi'ah. Nyoleh Sabi'ah oleh Subai'ah. Gejak apa Nabi? Ja'ailan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ianya Sabi'ah, ani inang Abu Lahab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nasa yaquluna anti bintu hatabin nar. Bahwa sungguh orang-orang itu yang mengejek oleh mereka itu, yang mengatakan oleh mereka itu, wahai Rasulullah, engkau putri daripada kayu api neraka. Ya kun kelon lagi nya wahai Rasulullah. Ikun kelon lon ani inang tidra urang yang jut ke kaya api neraka. Anti bintu hatabin nar ikun kelon ya Rasulullah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gebedadang Nabi kita. Nabi kita nyo. Gedengar aduan Sabi'ah ani inang Abu Lahab. Ya pegahnya le Sabi'ah pak Nabi. Nabi tengah duduk. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahwa mughadzabun. Padahal bermula dianya Nabi itu mughadzibun, itu yang dalam kondisi marah, murka, gad bengeh, mirah muka Nabi. Faqal, maka berkata ianya Nabi, bersabda Rasulullah, ma balu aqwamen. Bermula apakah itu kepedulian kaum-kaum, urusan yu'zuni fi qarabati, menyakiti oleh mereka itu kaum akan daku pada saudaraku, pada sanak keluargaku. Urusan diawaknya ipu hatelong bak syarah rat syarah lon. Wa man azani faqad azallah. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka niscaya sungguh menyakiti ia akan Allah. So yang pu hatelong, yang pesakit lon, yang berarti kai pesakit kadi di pesakit Allah. Ke Nabi kita tanya,
Yang jawaban wate ni ya adu le putra le anu inang Abu Lahab bak Nabi. Bahawa urang-urang yakin ke anu Abu Lahab anti bintu Hatabin. Lagenyan tanggapan tanggapan Nabi. Apa tanda-tanda icas dah, icah Nabi. Ya, gesikapi lina Nabi. Ya. Bahkan le Jalal As-Sayuti nekarang karangan-karangan. Ia berbicara dalam karangan ronunya menyangkut selamat kedua orang cik Nabi daripada neraka. Maka gebalah balasan yang cukup god oleh Allah Ta'ala ke Tunku Jalal Sayuti. Yeah. Dan untuk berakhir kitab akan menyatakan bahawa sebahagian daripada ulama gesebutkan iman ke memandum silsilah keturunan urang cik Nabi, abu cik Nabi, nek endatu Nabi, mandum beriman. Nyo ke ringkasan yang lung tulis. Menurut lun, maka nemu doa ke lun berjerah ke musan fad'u li bil ihsan. Ya, menan berhati-hati kita nyo. Ulam tahu dep dalam zaman yang lagi nyo serba bebas media. Tadungo berangkasa semua ber. Urung-urung yang gelana oleh Allah pi semua ber. Ya tuduh urung cik Nabi lang neraka. Yang kenyo jawaban. Kan mahlul fitrah, kan mahlul fatrah pi urung cik Nabi. Tetapi urung Islam, urung beriman. Nah hadi. Yang les bahagian ahlul hakikat, urung yang gade, anggap sahih hadi. Adinyan. Walillahil hamd wallahu a'lam bissawab.